Shalom, my brothers and sisters. Shalom semuanya. This evening, we are into the last session of Psalms 23. Malam ini kita masuk sesi terakhir Mazmur pasal 23. And the verses we'll cover tonight will be verse 4, 5, and 6. Dan malam ini kita akan pelajari ayat 4, 5, dan 6. Okay, Psalms 23, we begin tonight with verse 4. Mazmur pasal 23, malam ini kita mulai ayat 4. Even though I walk through the sunless valley of the shadow of death, I fear no evil. For you are with me, your rod to protect and your staff to guide. They comfort and console me. Sekalipun aku berjalan melalui lembah kekelaman tanpa terang, aku tidak takut pada kejahatan, sebab engkau menyertaiku. Kayu pengaitmu untuk melindungi dan tongkatmu untuk membimbing itu memberiku kenyamanan dan menghiburku. Yes, my brothers and sisters, it's one thing to read scripture. Iya, saudara, ya, kita memang mungkin baca firman. We know that there's no point for us to declare and proclaim. Tetapi jikalau cuma taunya, cuma baca, setelah itu nuntut. But how do we make Psalms 23 verse 4 to become a reality in our lives? Nah, kalau yang tadi nggak ada gunanya, bagaimana sekarang kita bisa memakai Mazmur pasal 23 ini menjadi suatu yang kita hidupi di dalam kehidupan kita? How do we do it? Caranya gimana? How do we make sure we have no fear? Caranya gimana? Sesuai dengan yang dikatakan di sini, aku tidak takut. Let us take a look at Isaiah 54 verse 14. Ayo sama-sama kita lihat Yesaya pasal 54 ayat 14. You shall establish yourself in rightness, in conformity with God's will and order. You shall be far from even the thought of oppression or destruction. For you shall not fear, and from terror, for it shall not come near you. Hendaklah kamu teguh dalam kebenaran, artinya hidup benar sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan. Kamu akan jauh bahkan dari pikiran tertindas atau terhancur, karena kamu tidak akan takut pada teror, karena hal itu tidak akan mendekatimu. So God says we must establish ourselves in righteousness. Jadi Tuhan mengajarkan kita, kita harus mendirikan, kita harus memiliki hidup benar di dalam kehidupan kita. So Christians who diligently establish themselves in righteousness. Jadi orang Kristen yang tekun meneguhkan dirinya di dalam kebenaran. It means that they are grounded, they are conformed, and they are governed by His biblical law. Artinya, ya, mereka mau dikokohkan ataupun diatur sesuai oleh hukum-hukum Alkitabianya. Even through trials and tribulations in life. Bahkan pada saat mereka harus melewati cobaan atau kesengsaraan. The Bible says our minds will not suffer from any form of oppression. Firman Tuhan berjanji bahkan di dalam pikiran kita, kita tidak akan menderita penindasan dalam bentuk apapun. How is it that we should not suffer from any oppression or even depression? Caranya gimana? Kita tidak akan pernah menderita seperti tertindas ataupun depresi. Because we choose to disregard our flesh. Karena kita memilih untuk mengabaikan kedagingan kita. We will be mentally and emotionally stable. Oleh karena itu secara mental dan secara emosi kita akan stabil. How is that possible? Caranya gimana? Apakah ini memungkinkan? Because we are governed by Scripture. Sangatlah memungkinkan pada saat kita diatur oleh firman-Nya. Let me give you a very simple example. Saya kasih contoh ya. This is a real life situation. Ini
yang nyata loh, bukan cuman cerita doang. Even battling cancer for 10 years myself. Bahkan berjuang melawan kanker selama 10 tahun ini aku sendiri. I obediently rejoice according to His word. Aku dengan taat bersukacita di dalam firman Tuhan. I never despair. Aku tidak pernah putus asa. I'm never overwhelmed by fear. Aku tidak pernah diliputi rasa takut. And because I am governed by His word, I choose to overcome depression. Oleh karena aku hidup diatur oleh firman-Nya, ya sebab itu aku bisa mengalahkan depresi. My brothers and sisters, Saudara-saudariku, it is not because I am more anointed or I am more favored by God. bukan tentang aku lebih diurapi, aku lebih disayangin Tuhan. Bukan sama sekali. There's only one thing and one thing that I do. Aku cuma melakukan satu dan satu-satunya inilah yang kupraktekkan. I simply obey. Aku cuma sederhana taat doang. Because God says, rejoice in your suffering. Karena Tuhan berkata, bersukacitalah di dalam kesengsaraanmu. Give thanks in your pain. Mengucap syukur di dalam kesengsaraanmu. So that's exactly what I do. Inilah yang aku lakukan. I obey. Aku taat. And it's because I obey, Dan karena aku taat, there is no chance for any oppression or depression. tidak ada kesempatan bagi depresi untuk menang atas aku. I hope that is clear for all of you. Aku berharap ini udah sangat jelas ya buat semua. Psalms 55 verse 22. Mazmur pasal 55 ayat 22. The Bible says, cast your burden on the Lord, releasing the weight of it, and He will sustain you. He will never allow the consistently righteous to be moved, made to slip, fall, or even fail. Firman Tuhan berkata, serahkan bebanmu kepada Tuhan. Lepaskan beratnya. Dan Dia akan menopangmu. Dia tidak akan pernah membiarkan orang-orang benar yang konsisten ya, lihat baik-baik ya, untuk tergeser, terpeleset, terjatuh, ataupun gagal. So my friends, when we learn to trust in Him completely, jadi saudara, pada saat kita belajar untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan, it means that we are able to acknowledge Jesus is sovereign and He is above all things. Artinya kita itu beneran mengakui Dia berdaulat di atas segalanya. And according to what is written here in Scripture, Sesuai dengan janji di firman ini, for all of us who consistently practice righteousness according to His word, untuk orang-orang yang benar-benar secara konsisten hidup benar, He will continue to sustain us. di sini dijanjikan Dia akan terus-menerus menopang kita. Jesus will never allow us to slip, to fall, or even to fail. Yesus berkata Dia tidak akan pernah membiarkan kita terpeleset, terjatuh, ataupun gagal. So this is how we bring His promises come to pass. Jadi dengan cara ini, janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kami. We can be assured that He is with us Kita bisa dengan yakin Tuhan bersama kita. as long as we are consistent to be governed by His word. Nah, asalkan engkau dan aku secara konsisten benar-benar hidup diatur oleh firman-Nya. Now let us move on to 2 Corinthians chapter 1 verse 3 to verse 4. Ayo sama-sama kita lanjut 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 4. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of sympathy, pity, and mercy, and the God who is the source of every comfort, consolation, and encouragement. Verse 4, who comforts, consoles, and encourages us in every trouble, calamity, and affliction, so that we may also be able to comfort,
console, and encourage those who are in any kind of trouble or distress with the comfort, consolation, and encouragement with which we ourselves are comforted, consoled, and encouraged by God. Terpujilah Tuhan dan Bapa yang penuh dengan simpati, belas kasihan, dan kemurahan hati. Dan Tuhan, dialah sumber segala kenyamanan, penghiburan, dan menguatkan. Yang memberi kenyamanan, menghibur, dan menyemangati kita dalam setiap masalah, musibah, dan kesusahan. Sehingga kita juga dapat memberikan kenyamanan, menghibur, dan menyemangati mereka yang berada dalam masalah atau penderitaan apapun dengan kenyamanan, penghiburan, dan menguatkan yang dengannya kita sendiri diberikan kenyamanan. Artinya dihibur dan disemangati oleh Tuhan. So Christians that are faithful and obedient are assured according to Scripture. Jadi Kristen yang percaya beriman ya dan taat diyakinkan oleh Alkitab. By His rod and by His staff, He will lead us and comfort us. Firman Tuhan berkata, dengan tongkatnya Dia akan memimpin kita. Why do you think our shepherd have to comfort us and lead us according to his staff? Menurut saudara, kenapa gembala kita mau memberi kita kenyamanan dengan tongkatnya? It is written very clearly. He comforts and consoles us so that in turn we too can encourage and restore others who are in distress. Firman Tuhan sangat jelas dikatakan Dia memberi kita kenyamanan dan menghibur kita sehingga nantinya kita juga bisa menyemangati dan memulihkan orang lain yang berada dalam kesusahan. So all of us, my dear brothers and sisters, Jadi semua kita ya, saudara dan saudariku, let us please be very aware of this point. tolong kita harus sangat sadar akan yang satu ini. It is not that Jesus heal us, comfort us, and then that's it. Bukan tentang Yesus sembuhkan kita, memberikan kita kenyamanan, setelah itu titik, udah. He make it very, very clear. Dia memberikan yang satu ini dengan sangat-sangat jelas. Once we are restored, Setelah hidup kita dipulihkan, Jesus said, Yesus berkata, go and restore others. adalah kewajibanmu engkau pergi dan memulihkan orang lain. Don't just sit there and do nothing. Jangan cuma duduk-duduk, nongkrong-nongkrong, nggak lakukan apa-apa. We are commanded to bring that healing and restoration to the lives of our loved ones, our extended family, and even our friends. Engkau dan aku memiliki kewajiban setelah dipulihkan, memulihkan orang-orang sekitar kita, baik itu saudara kita, baik orang-orang yang kita kasihi, ataupun sahabat kita. Now let us move on to Psalms 91, verse 1 to verse 2. Ayo sama-sama kita lanjut Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai 2. He who dwells in the secret place of the Most High shall remain stable and fixed under the shadow of the Almighty, whose power no foe can withstand. Verse 2. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, on Him I lean and rely, and in Him I confidently trust. Siapa yang tinggal di tempat perlindungan yang maha tinggi, ia akan tetap teguh dan terpaku di bawah naungan yang maha kuasa, yang kuasanya tidak dapat dilawan oleh musuh. Aku akan berkata tentang Tuhan, Dialah perlindungan dan bentengku, Tuhanku. Kepadanya aku bersandar dan bergantung, dan kepadanya aku percaya dengan keyakinan penuh. So my dear brothers and sisters, Saudara-saudariku yang terkasih, please understand the situation. tolong ya benar-benar harus mengerti situasinya. I'm not saying that being fearful or worrying is wrong.
Aku nggak berkata ya kalau takut, cemas gitu artinya salah gitu. But Jesus did say, if we trust him, then stop worrying. Tetapi Yesus berkata, you percaya nggak? Kalau you sungguh-sungguh percaya, ya you jangan khawatir. So what we see today, many Christians, they worry a lot. Tapi kenyataannya apa yang kita lihat sih sekarang? Banyak sekali Kristen, mereka kerjaannya khawatir melulu. They get anxious and they become fearful. Why is that? Nah, kerjaan mereka cemas terus. Setelah mereka cemas, mereka ketakutan. Kenapa sih? Because they simply refuse to trust God. Sederhana, mereka menolak untuk percaya kepada Tuhan. Why is it that they don't trust God? Kenapa ya? Kok nggak bisa percaya sama Tuhan? Very simple. Sederhana, It is because they fear that God will not give them their heart's desire. mereka takut Tuhan tidak memberikan kepada mereka keinginan hati mereka. So what many Christians want is for God to fix all their problems, and they are not willing to be tested by suffering or hardship. Jadi, kemauan orang Kristen kebanyakan hanya mau Tuhan memperbaiki semua masalah mereka. Dan mereka tidak rela diuji dengan penderitaan. So what should we do as his sheep? Apa sih sebetulnya kewajiban kita sebagai domba? To remain stable and fixed on God, we must first learn to be like Christ. Untuk tetap teguh kepada Tuhan, hal pertama yang harus kita belajar adalah sama seperti Kristus. What do you mean, be like Christ? Maksudnya apa sih? Sama seperti Kristus. Even in his suffering. Sama bahkan dalam penderitaannya. Remember Jesus was praying in the Garden of Gethsemane? Ingat Yesus berdoa di Getsemani? He was suffering so much. Dia penuh dengan penderitaan. He prayed until he perspired blood. Dia berdoa sampai keringatan darah keluar. Even in that kind of suffering, Bahkan di dalam penderitaan semacam itu, Jesus also learned to say, Yesus juga belajar berkata, Father, if possible, please take this cup of suffering away from me. Bapa, jikalau memungkinkan, singkirkanlah cawan penderitaan ini dariku. And then he ends with this line, Dan dia tutup dengan doa ini. but nevertheless, Namun, not my will, but yours be done. bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. So what is Jesus saying? Jadi apa sih yang Yesus maksudkan? What is the example that Jesus is trying to show all of us, his sheep? Contoh apa yang sedang Yesus gembala kita berikan kepada domba? Yes, we can say, God, please take this suffering away. Iya, kita juga bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, jikalau memungkinkan, singkirkanlah cawan penderitaan ini dariku. But why do we just stop there as if we are entitled? Tapi tolong jangan berhenti di situ, semacam kita itu memang seharusnya tidak menderita. Why do we not learn to say, nevertheless, not my will, but yours be done? Kenapa kita tidak belajar kelanjutannya? Namun bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Today, my dear brothers and sisters, Hari ini, saudara-saudariku yang if terkasih, you can genuinely and sincerely say to the Lord, jikalau engkau sungguh-sungguh bisa dengan hati yang tulus berkata kepada Tuhan, not my will, but yours be done, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi, your breakthrough will come today. terobosanmu langsung terjadi hari ini juga. Amen? Amin. Now let us move on to Hebrews chapter 12, verse 11. Ayo sama-sama kita lanjut Ibrani pasal 12 ayat 11. For the time being, no discipline brings joy, but seems grievous, sad, and painful. But afterwards, it yields a peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it, a harvest of fruit which consists in righteousness, in conformity to God's will, in purpose, thought, and action, resulting in right living and right standing with God. Untuk saat ini tidak ada disiplin yang mendatangkan sukacita, tetapi tampaknya pedih, sedih, dan menyakitkan. Namun setelahnya ia menghasilkan buah kebenaran yang damai bagi mereka yang telah
telah dilatih olehnya. Panenan buah yang terdiri dari kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan dalam tujuan, pemikiran, dan tindakan sehingga menghasilkan kehidupan dan kedudukan yang benar di hadapan Tuhan. This is the result when we are able to say, Lord, not my will, but yours be done. Ini loh saudara, hasil yang akan saudara peroleh sewaktu saudara berani berkata, namun biarlah terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. The suffering that we must endure through the trials and the tribulations in life, it trains and teaches us to be conformed to the will and the purpose of God. Sebab penderitaan yang kita tanggung melalui cobaan dan kesengsaraan dalam hidup ini akan melatih dan mengajarkan kita untuk menjadi selaras dengan kehendak Tuhan. So Jesus says, if we are able to do that, Jadi Yesus berkata, jikalau engkau bisa melakukan hal yang seperti ini, if we indeed pass the test and become approved, jikalau engkau lulus ujian dan disetujui, we will bear much spiritual fruits, kita akan menghasilkan buah-buah roh. resulting in the right standing with God. Dan setelah itu menghasilkan kedudukan yang benar di hadapan Tuhan. So now do you understand, my friends? Jadi saudara sudah mengerti sekarang, In our pain, in our suffering, when we are going through the trials and the tribulations, itu sebabnya pada saat kita melewati penderitaan dan kesengsaraan, we must trust Him. percayalah kepada Tuhan. We must continue to persevere. Bertekunlah dan bertahanlah. We should never struggle with God. Jangan pernah menentang Tuhan. We should say, Lord, your will be done. Kita harus berkata, iya Tuhan, biarlah ini terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. And that is why we all must rejoice in our suffering. Dan oleh karena itu kita harus bersukacitalah dalam kesengsaraan kita. Now let us move on to Hebrews chapter 13, reading from verse 5 to verse 6. Ayo sama-sama kita lanjut Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai 6. Let your character or moral disposition be free from love of money, including greed, avarice, lust, and craving for earthly possessions, and be satisfied with your present circumstances and with what you have. For He, God Himself, has said, I will not in any way fail you, nor give you up, nor leave you without support. I will not in any degree leave you helpless, nor forsake, nor let you down, relax my hold on you. Assuredly not. So we take comfort and are encouraged and confidently and boldly say, the Lord is my helper. I will not be seized with alarm. I will not fear or dread or be terrified. What can man do to me? Hendaknya sifat atau watak moralmu terbebas dari cinta akan uang, termasuk keserakahan, ketamakan, hawa nafsu, dan keinginan akan harta benda duniawi. Dan puaslah dengan keadaanmu saat ini, keadaan dan apa yang kamu miliki saat ini. Karena Dia, Tuhan sendiri telah berfirman, aku tidak akan mengecewakanmu atau menyerah atau meninggalkanmu tanpa dukungan. Aku tidak akan membiarkanmu dalam keadaan tak berdaya atau meninggalkanmu atau mengecewakanmu. Tenanglah, cengkramanku padamu tentu saja tidak. Maka kita merasa terhibur dan terdorong serta dengan yakin dan berani berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan diliputi kekhawatiran. Aku tidak akan takut, ngeri, atau gentar. Apa yang bisa dilakukan manusia padaku? So you see, my friends, not once, not twice, but 3 times. Lihat saudara,
bukan sekali loh, bukan 2 kali, 3 kali diulangin. Yes, 3 times God repeatedly assures us He will provide. 3 kali Tuhan mengingatkan kita, Dia pasti akan menyediakan. If we are willing to accept His terms and His promise, Jikalau kita bersedia menerima syaratnya, if we are humble enough to trust God and take Him at His word, jikalau kita mau merendahkan hati kita dan terima apapun yang dikatakan Tuhan, then this is how we should pray. dengan cara ini kita bisa berdoa. God, I don't want money or worldly success. Tuhan, aku tidak menginginkan uang ataupun kesuksesan, ketenaran dunia ini. Jesus, you are more than enough for me. Sebab Yesus, Engkau lebih dari cukup untukku. So you see, when we stop struggling, Lihat saudara, pada saat engkau berhenti cemas, immediately you will experience the peace of God in your heart. langsung engkau akan mendapatkan damai di dalam hatimu dari Tuhan. And you have the assurance that God will begin His divine work in your life. Dan engkau akan dengan yakin Tuhan akan memulai pekerjaannya di dalam hidup kita. Now let us move on to Psalms 23 verse 5. Ayo sama-sama kita lanjut Mazmur pasal 23 ayat 5. You prepare a table for me, even as my enemies watch. You anoint my head with oil from an overflowing cup. Engkau menyediakan meja untukku, bahkan saat musuhku mengawasiku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak dari cawan yang mengalir. What does this portion of scripture tells us? Apa sih maksud dari firman ini? Many of us, we will think that God will even take care of all the problems and even settle our enemies. Banyak orang sewaktu mereka membaca ayat ini, mereka menganggap, oke, Tuhan sendiri akan bereskan semua masalahku, dan Tuhan sendiri bahkan akan bereskin musuhku. Does it happen just to any Christian? Apakah ini berlaku bagi semua orang Kristen? Pokoknya orang yang sudah terima Yesus? Does this promise apply to every Christian that is baptized and can speak in tongues? Apakah janji ini berlaku asalkan semua Kristen yang sudah dibaptis, semua Kristen yang bisa bahasa roh? Some people may even think the more I speak in tongues, the more His anointing shall come upon me. Ada orang yang berpikir, ya aku bahasa rohnya lebih kenceng deh. Soalnya kalau bahasa roh lebih kenceng, urapannya lebih kenceng. But that's not true. Itu nggak benar, How saudara. do we know? Kepastiannya di mana? Let us look at scripture. Ayo sama-sama kita pelajari firman Tuhan. Proverbs 16 verse 7. Amsal 16 ayat 7. When a man's ways pleases the Lord, he makes even his enemies to be at peace with him. Firman Tuhan berkata, sewaktu jalan seseorang berkenan kepada Tuhan, ia bahkan membuat musuh-musuhnya berdamai dengannya. So, what does that mean? Apa sih artinya? It means when our thoughts, our actions, and overall character is pleasing in the sight of God. Ketika cara kita berpikir, kelakuan kita, karakter kita secara keseluruhan berkenan di sisi Tuhan, Tuhan menjamin musuh kita pun tidak akan sanggup menyerang. My friends, I hope you can see that it is conditional. Saudara, saya berharap saudara mulai mengerti ada loh syaratnya. When your life is pleasing in the sight of God, Sewaktu hidupmu berkenan di mata Tuhan, God ensures even our enemies will not attack us or cause us harm. Tuhan menjamin bahkan musuh kita pun tidak akan sanggup menyerang atau menyakiti kita. So you see, there is a condition. Lihat saudara, ada loh kondisinya. What about the anointing and the blessing? Bagaimana tentang urapan dan berkat?
Is it conditional or unconditional? Apakah itu bersyarat atau tidak bersyarat? Does it just happen to all Christians? Apakah itu terjadi kepada semua orang Kristen? Proverbs chapter 3 verse 3 to 4. Amsal pasal 3 ayat 3 sampai 4. God says, do not let mercy and kindness and truth leave you. Instead, let these qualities define you. Bind them securely around your neck. Write them on the tablet of your heart. Verse 4. So find favor and high esteem in the sight of God and man. Firman Tuhan berkata, jangan biarkan belas kasihan, kebaikan, dan kebenaran meninggalkanmu. Sebaliknya, biarkan sifat-sifat ini menjadi dirimu. Ikatlah semuanya itu dengan erat pada lehermu dan tuliskanlah pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapatkan kemurahan dan penghargaan yang tinggi di hadapan Tuhan dan manusia. So is it clear enough for all of us? Jelas nggak, saudara? Why are some Christians so disillusioned? Kenapa sih kok banyak sekali Kristen suka menipu diri sendiri nggak jelas? If you want anointing, blessing, and favor from God and from man, Jikalau engkau mau kemurahan dari Tuhan dan manusia, you want God and you want even your bosses, your friends, your people that, are in position and power to favor you. jikalau engkau mau mendapatkan kemurahan dari Tuhan ataupun dari majikanmu atau dari bosmu ataupun dari orang-orang sekelilingmu, apa sih yang harus engkau lakukan? God says, Tuhan berkata, let these qualities define you. biarkanlah sifat-sifat ini menjadi bagian dari dirimu. People must see the kindness and the mercy in your character. Orang harus melihat ada kebaikan dan belas kasihan di dalam perilaku dan tindakanmu. Yes, and you must also be governed by His truth. Dan engkau harus hidup diatur oleh kebenarannya. So you see, my friends, Jadi it is conditional. lihatlah, saudara, sekali lagi ini sangatlah bersyarat. Proverbs 11:8, the uncompromisingly righteous is delivered out of trouble, and the wicked gets into it instead. Amsal pasal 11 ayat 8, firman Tuhan berkata, orang benar yang tidak berkompromi dibebaskan dari kesusahan, dan orang jahat malah masuk ke dalamnya. So as we can clearly see here again, Lihat, saudara, udah begitu jelas. only when we adhere to His biblical laws without doubt or wavering, Pada saat kita mentaati hukum-hukum Alkitabiahnya tanpa ragu-ragu dan bimbang, God says He will deliver us out of trouble. Tuhan berkata, disitulah Dia akan melepaskan kita dari masalah. So again and again and again, you see, it is conditional. Jadi lihat, saudara, diulangin lagi, semua itu bersyarat. What about the anointing from God? Bagaimana tentang pengurapan dari Tuhan? Everyone talks about anointing, right? Semua orang berkata, oh, diurapin Tuhan. They all claim that they can speak some gibberish and then anointing shall come upon them. Mereka mengaku pokoknya kalau aku ngomong tidak karuan yang mereka anggap bahasa roh, langsung urapan turun. Many people talk about they are so anointed to the point where they call themselves apostle, prophets. Banyak sekali orang-orang mengaku mereka sangat diurapi sampai di titik mereka menjadi nabi dan rasul. Let us now take a look at what is written in the truth. Ayo sama-sama kita lihat apa yang tercatat di dalam kebenaran firman Tuhan. Matthew chapter 3 verse 11 to verse 12. Matius pasal 3 ayat 11 sampai 12. Jesus said, as for me, I baptize you with water because of your repentance. That is because you are willing to change your inner self, your old way of thinking, regret your sin and live a changed life. But He, the Messiah who is coming after me, is mightier, more powerful, more noble than I, whose sandals I am not worthy to remove, even as His slave. He will baptize you who truly repent with the Holy Spirit, and you who remain unrepentant with fire and judgment. His winnowing fork is in His hand, and He will thoroughly clear out the threshing floor, and He will gather His wheat
the believers into his barn, which is his kingdom, but he will burn up the chaff, the unrepentant, with unquenchable fire. Sedangkan aku membaptis kamu dengan air karena pertobatanmu, yaitu karena kamu bersedia mengubah batinmu, cara berpikirmu yang lama, menyesali dosamu, dan hidup dalam kehidupan yang diubahkan. Tetapi dia, Mesias yang datang setelah aku, lebih perkasa, lebih kuat, lebih mulia daripada aku, yang sandalnya tidak layak aku lepaskan bahkan sebagai budaknya. Dia akan membaptis kamu yang benar-benar bertobat dengan Roh Kudus, dan kamu yang tetap tidak mau bertobat dengan api penghakiman. Garpu pemisahnya ada di tangannya, dan dia akan membersihkan tempat pengirikannya secara menyeluruh, dan dia akan mengumpulkan gandumnya, yaitu orang-orang yang beriman, ke dalam lumbung kerajaannya. Tetapi dia akan membakar sampah orang yang tidak bertobat dengan api yang tidak dapat padam. So my friends, here we can see John the Baptist is prophesying about the things that is going to happen. Jadi saudara, kita bisa melihat Yohanes Pembaptis sedang bernubuat apa yang akan terjadi. But Jesus is saying to us according to his written word. Tetapi Yesus berkata kepada kita sesuai dengan firman-Nya. He will baptize us who truly repent with the Holy Spirit. Yesus akan membaptis kita, orang yang sungguh-sungguh bertobat, dengan Roh Kudus. But for those unrepentant Christians, he will baptize them with fire and judgment. Tetapi bagi Kristen-Kristen palsu, Kristen-Kristen KTP, mereka akan dibaptis dengan api penghakiman. How do we know this is the facts that is written in the word? Kepastiannya di mana? Di mana di firman Tuhan? Because in verse 12, we confirm that Jesus will destroy those who are unrepentant with unquenchable fire. Baca kelanjutannya di ayat 12. Garpu pemisahnya ada di tangannya. Di sini dikatakan dia akan membakar sampah. Sampah itu artinya orang yang tidak bertobat dengan api yang tidak dapat dipadamkan. So this is how in present times God anoints our head with oil from an overflowing cup. Ya, jadi dengan beginilah keadaannya. Tuhan mengurapi kepala kita dengan minyak dari cawan yang berkelimpahan. Jesus continuously fills us with his Holy Spirit that sustains us, comforts us, and help us to overcome sinful desires. Dia terus-menerus mengisi kita dengan kuasa Roh Kudusnya yang sanggup menopang kita, menghibur kita, dan membantu kita untuk menang atas keinginan dosa. The required condition on our part is genuine repentance. Syarat yang diperlukan dari kita adalah pertobatan yang murni. So please understand, my brothers and sisters, I do not determine the terms and conditions of how we receive anointing. Jadi saudara dengar baik-baik ya. Bukan aku yang menentukan syaratnya, caranya gimana kita bisa menerima urapan Tuhan. But Jesus said very clearly in his word. Tapi Tuhan menjelaskan sangat jelas lewat firman-Nya. You don't need a false prophet or a counterfeit apostle to lay his hands on you and transfer his anointing to you. Engkau tidak perlu nabi atau rasul palsu yang menopang tangannya di atas kepalamu dan engkau anggap itu akan mentransfer urapan mereka kepadamu. If you want that anointing that flows from his cup, Jikalau engkau sungguh-sungguh mau urapan berkelimpahan turun atasmu dari
cawannya yang berkelimpahan, Jesus already said, yes, I will baptize you with the power of the Holy Spirit. Yesus sudah menjanjikan, iya, aku akan membaptismu dengan Roh Kudus. I will anoint you Aku akan mengurapinmu. as long as there's genuine repentance. Asalkan ada pertobatan yang sungguh-sungguh. And we see very clearly the consequences of willful disobedience is judgment, condemnation, and destruction in the unquenchable fire for eternity. Sedangkan kita melihat sangat jelas konsekuensi dari ketidaktaatan kita adalah penghukuman, penghakiman, dan kehancuran dalam api yang tidak dapat terpadamkan untuk selama-lamanya. So the reality for all of you here in RGM, Jadi apa sih realitasnya untuk setiap kita yang ada di RGM di sini? because you are willing to repent. Nah, jikalau engkau sungguh-sungguh mau bertobat. Not that you are perfect and without sin. Nah, sungguh-sungguh mau bertobat itu bukan berarti engkau sudah sempurna, engkau sudah 100% tanpa dosa ya, bukan seperti ini. None of us can be perfect. Kita nggak bisa sempurna, kita nggak ada yang sempurna. But as long as we show that there is a genuine repentance, we really want to repent. Tetapi ada suatu usaha, ada suatu kemauan, benar-benar mau bertobat. If we make every effort to stop sinning, Jikalau kita mengambil semua upaya kita untuk mau berhenti berdosa and learn to be shameful of our past sins, not shameless and continue to sin. dan belajar memiliki rasa tahu malu atas kesalahan dan dosa kita, bukan tidak tahu malu setelah berdosa. God says, I will anoint you. Tuhan berkata, engkau akan kuurapin. So simple, right? Sederhana kan? Your choice. Pilihanmu, saudara. The more you obey, the more anointing. Semakin engkau taat, semakin engkau akan diurapin. 1 Kings chapter 2 verse 3. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3. Keep the charge of the Lord your God. Walk in his ways. Keep his statutes, his commandments, his precepts, and his testimonies, as it is written in the law of Moses, that you may do wisely and prosper in all that you do and wherever you turn. Peliharalah kewajibanmu kepada Tuhanmu. Hiduplah menurut jalannya. Jagalah ketetapannya, perintahnya, ajarannya, dan peringatannya. Seperti yang tertulis dalam Taurat Musa. Supaya kamu berbuat bijaksana dan sejahtera dalam segala hal yang kamu lakukan dan kemanapun kamu pergi. So all of us here in RGM, we never have to declare prosperity or worldly success. Jadi saudara udah tahu kenapa di RGM kita tidak perlu nuntut kemakmuran ataupun kesuksesan dunia ini? Why? Because only the foolish and the unrepentant Christians will do that. Karena cuman orang-orang bodoh, Kristen-Kristen yang tidak mau bertobat yang melakukan hal seperti itu. Here, according to his word, we are assured. Dan sesuai dengan firman Tuhan, kita sangat yakin. As long as we walk in his ways. Asalkan kita berjalan di jalannya. Keep his statutes. Mentaati ketetapannya. Obey his commandments. Taat kepada perintah-perintahnya. Practice his precepts. Mempraktekkan ajaran-ajarannya. Be governed by his biblical laws and his teaching. Diatur oleh hukum-hukumnya. Jesus promised all of us. Yesus janji kepada semua kita. He will cause us to prosper and to succeed in life. Dia akan membuat kita hidup sejahtera dan berhasil dalam kehidupan ini. Simple, right? Sederhana kan, saudara? All we have to do is complete all that he has stated. Yang perlu kita lakukan, dia jalankan semua yang sudah Tuhan terapkan. When we do our part, Sewaktu kita melakukan bagian kita, he will do his part. Tuhan akan melakukan bagian dia. When we obey Sewaktu kita taat and practice his word, dan mempraktekkan ajarannya, governed by his biblical laws, dan diatur oleh hukumnya, he says, I will prosper you. Tuhan berjanji, aku akan membuat engkau berhasil. Jesus says, I promise you, you will succeed in life. Yesus berkata, ini janjiku, engkau akan hidup
hidup berhasil. That is why all of us here in RGM, Oleh karena itu yang ada di RGM, we are motivated to obey. kita seharusnya dikuatkan mau cepat-cepat taat. Not that we are desperate for the blessing, Bukan karena kita itu pengennya cuma berkatnya, but because we want to please Him. tapi karena hidup ini harus berkenan kepada Tuhan. And because we want to please Him, Karena kita mau berkenan kepada Tuhan, we will be blessed. kita hidup akan diberkati. Isn't that amazing? Bukankah ini adalah hal yang sangat luar No biasa? need to struggle. Kenapa harus bergumul lagi? No need to demand. Kenapa harus nuntut lagi? Just obey. Taat doang. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. 2 Korintus pasal 9 ayat 8. And God is able to make all grace, every favor and earthly blessing come to you in abundance, so that you may always and under all circumstances and whatever the need be, self-sufficient, possessing enough to require no aid or support, and furnished in abundance for every good work and charitable donation. Dan Tuhan sanggup memberi segala anugerah, setiap kebaikan dan berkat duniawi datang padamu dengan berkelimpahan, sehingga kamu senantiasa dalam keadaan dan kebutuhan dapat mencukupi diri. Artinya selalu cukup sampai kamu tidak memerlukan bantuan atau dukungan, dan bahkan dilengkapi secara melimpah untuk setiap pekerjaan baik dan memberi donasi. So this is the conditional promise given only to the obedient and the faithful Christian. Ini adalah janji yang diberikan hanya kepada orang-orang Kristen yang taat dan setia. There's no need for us to claim the verse. Gak perlu nuntut. That's very foolish. Ya, cuman orang bodoh yang nuntut firman. From Old Testament to New Testament, we are given the same assurances and the same conditions. Dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, kita diberikan jaminan yang sama dan syarat yang sama. He is able to make all grace, every favor and earthly blessing come to us, all of you included, in abundance. Dia mampu membuat segala rahmat, setiap kebaikan dan berkat duniawi ini datang kepada kita semua secara melimpah. And there's, of course, this attached condition. Ya, tentu saja bersyarat. Provided we repent and conform to His biblical laws. Asalkan kita bertobat dan mau mentaati hukum Alkitabiahnya. So, my dear brothers and sisters, Jadi, saudara-saudariku yang terkasih, just obey and you shall prosper. cukup taat doang dan engkau akan berhasil. You will receive His abundant anointing. Engkau akan menerima pengurapan yang berkelimpahan. The power of His Holy Spirit will be with you. Kuasa Roh Kudus akan ada bersamamu. And He will even make your enemies to be at peace with you. Dan dia bahkan akan membuat musuhmu berdamai denganmu. Now let us move on to Psalms 23 verse 6. Ayo kita masuk Mazmur pasal 23 ayat 6. Jesus says, "Surely goodness and mercy and unfailing love shall follow me all the days of my life, and I shall dwell forever throughout all my days in the house and in the presence of the Lord." Sesungguhnya kebaikan, kemurahan hati, dan kasih yang tiada habisnya akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan berdiam selama-lamanya sepanjang hari-hariku di rumah dan di hadirat Tuhan. Have you ever wondered, how is it possible that the psalmist can be so confident to say that His goodness and mercy and unfailing love will follow me every day of my life? Pernah nggak saudara bertanya-tanya, kenapa ya penulis yang satu ini bisa begitu pede dan berkata kemurahan hati, kebaikan, dan kasih yang tiada habisnya akan mengikuti aku seumur hidupku? Let us now find out the truth in His word.
Ayo kita lihat kepastiannya ada di mana di firman Tuhan. John chapter 14, verse 15 to verse 17. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17. Jesus says, if you really love me, you will keep and obey my commandments. And I will ask the Father, and he will give you another helper, a comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, to be with you forever. The Spirit of truth, whom the world cannot receive and take it to its heart because it does not see him or know him. But you know him because he, the Holy Spirit, remains with you continually and will be in you. Jika kamu benar-benar mengasihi aku, maka kamu akan menuruti dan menaati perintahku. Dan aku akan memohon kepada Bapa, dan dia akan memberimu penolong yang lain, penghibur, pembela, perantara, penasehat, penguat, siaga, untuk menyertaimu selamanya. Roh kebenaran yang tidak dapat diterima oleh dunia dan diambil ke dalam hatinya, karena ia tidak melihat atau mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia karena dia, Roh Kudus, tetap bersamamu terus-menerus dan akan diam di dalam kamu. Jesus assures us Yesus meyakinkan kita, he will bless us. dia akan memberkatin kita. He will help us. Dia akan menolong kita. He says to us very clearly, Dia berkata dengan sangat jelas, if you proclaim and declare that you love me, jikalau engkau mengatakan engkau mengasihi aku, don't just say it with your lips. jangan cuman pakai bibir gombal doang. You are responsible to keep and obey my biblical laws and commandments. Engkau bertanggung jawab menuruti dan menaati perintahku. So it is clearly written, isn't it? Jadi jelas kan, ada syaratnya kan? When we keep and obey all his written laws and commandments, Sewaktu kita mentaati semua hukum dan perintahnya, his goodness will manifest in our lives in the form of his Holy Spirit. kebaikannya akan terwujud dalam hidup kita dalam bentuk Roh Kudus ada di dalam kita. In case you're wondering, what is this goodness? Apa sih maksudnya kebaikan? Mungkin saudara bertanya. There's only one that is good in the whole Cuma universe, satu yang baik di seluruh alam semesta. and that is God the Father. Dan itulah Tuhan Bapa kita. Why is he good? Kenapa dia baik? Because he is holy. Sebab dia kudus. So his goodness and his holiness will manifest in our lives by the power of his Holy Spirit. Jadi kebaikannya dan kekudusannya akan terbukti di dalam kehidupan kita lewat kuasa Roh Kudusnya. So whenever we say, Lord, bless me with your goodness, Jadi sewaktu kita minta kepada Tuhan, Tuhan berkatin aku dengan kebaikanmu, we are not referring to the cheap things of this world. kita bukan ngomong tentang hal murahan yang ada di dunia ini. We are referring to his most precious gift. Kita sedang mengatakan kebaikan yang terbaik dari Bapa, It is his Holy Spirit. yaitu kuasa Roh Kudusnya. His spirit that remains in his sheep and continues to be ever present in our lives. Roh Kudusnya yang dia taruh di dalam dombanya yang benar dan yang akan senantiasa menyertai dombanya. He exists as our ever-present strength. Roh Kudus ini ada untuk menguatkan kita selama-lamanya. He is our comforter. Dia juga adalah penghibur kita. He is our advocate and our intercessor. Dan dia juga adalah pembela kita dan perantara kita. What does it mean? Apa sih artinya? He prays for us. Artinya dia berdoa buat kita. He intercedes for us. Dia menjadi perantara He bagi helps us to kita. connect to God. Dia menolong kita agar kita berhubungan erat
dengan Tuhan. So the unrepentant Christians cannot receive His Holy Spirit because they are blinded and they are contaminated by their willful disobedience. Kristen-Kristen palsu tidak dapat menerima Roh Kudusnya karena mereka dibutakan, diatur oleh ketidaktaatan mereka. How do we know that they cannot receive? Kepastiannya di mana, saudara? Even they continue to speak in strange tongues without any interpretation. Nggak peduli loh, mereka yang taunya cuma bisa ngomong ya, nggak karuan yang mereka anggap itu bahasa roh. They proclaim that they are inviting the presence of the Holy Spirit into their lives and into the church. Mereka menganggap diulang-ulangin beberapa kata-kata itu artinya mereka mengundang Roh Kudus di dalam kehidupan mereka dan di gereja mereka. And they keep speaking in these strange tongues that have no interpretation. Mereka terus mengulang-ulang ini beberapa kata yang tidak ada terjemahannya. Do you really think they are filled with the Holy Kayak Spirit? begini dipenuhi Roh Kudus, saudara. Are they convicted of sin? Apakah mereka memiliki penginsyafan atas dosa mereka? Are they convicted to repent? Apakah mereka diinsyafkan mau bertobat? Do they continue to obey God or do they continue to sin against God? Apakah mereka terus-menerus taat kepada Tuhan atau mereka terus-menerus berdosa kepada Tuhan? So we need to make a decisive decision. Jadi kita harus membuat keputusan tegas, saudara. If we want to be filled with the Holy Spirit, Jikalau kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus, let us repent. bertobatlah. And Jesus says, I will baptize you with the Holy Spirit. Dan Yesus berkata, aku akan membaptismu dengan Roh Kudus. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. And all of us, as with unveiled face, because we continue to behold in the word of God, as in a mirror, the glory of the Lord, are constantly being transfigured into his very own image in ever increasing splendor and from one degree of glory to another. For this comes from the Lord, who is the Spirit. Dan kita semua seolah-olah dengan wajah yang tidak berselubung karena kita terus memandang firman Tuhan bagaikan cermin kemuliaan Tuhan. Terus-menerus diubah menjadi serupa dengannya dalam kemegahan yang semakin meningkat dan dari satu tingkat kemuliaan ke tingkat kemuliaan lainnya. Karena ini berasal dari Tuhan yang adalah Roh. This is the evidence to show how a person can be filled with the Holy Spirit. Inilah satu contoh bagaimana seorang bisa memiliki, diurapin oleh Roh Kudus. Only when we adhere according to His word, Pada saat kita berteguh pegang pada firman-Nya, we will continue to be transfigured into the likeness of Christ. kita akan terus-menerus hidup ini diubah menjadi lebih menyerupai Dia. This is what is clearly written here in Scripture. Begitu jelas dipaparkan di firman Tuhan, saudara. We will become spiritually transformed from glory to glory. Dan secara rohani kita akan mengalami transformasi, perubahan. We will be transfigured into the image of Christ. Dan perubahan ini akan semakin membawa kita menyerupai Kristus. So those who are anointed and filled with the Holy Spirit, even though you don't know how to speak in tongues, it's okay. You will be dwelling in His Shekinah glory. Jadi bagi orang yang diubah, bagi orang yang diurapin oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, bahkan jika engkau tidak tahu bahasa roh, enggak apa-apa, saudara, engkau akan senantiasa berdiam di dalam kemuliaan Tuhan. As long as there is an evidence that your character is being transformed to become more and more like Jesus. Asalkan ada bukti karakter kita terus-menerus diubah menjadi lebih menyerupai Kristus. So you see, my friends, Lihatlah, saudara, it's not about what we can do. bukan tentang apa yang bisa kita perbuat, It's not how effective we are to pray or speak in tongues. bukan tentang betapa hebatnya kita berdoa, betapa kencengnya bahasa roh kita, But it is how humble we are going to be. tetapi
adalah tentang sebagaimana rendah hati kita mau diubah. Whether or not we want to obey, whether or not we want to comply. Tapi adalah tentang apakah kita bersedia taat dan ikutin perintah Tuhan. Obedience, my friends. Ketaatan, saudara. That is the key to open the floodgates of His abundant anointing. Itulah kunci membuka pintu surga untuk menerima urapannya. Romans chapter 2, verse 4. Roma pasal 2 ayat 4. Or do you have no regard for the wealth of His kindness and tolerance and patience in withholding His wrath? Are you actually unaware or ignorant of the fact that God's kindness leads you to repentance, that is, to change your inner self, your old way of thinking, and seek His purpose for your life? Ataukah kamu tidak menganggap kekayaan Tuhan dalam hal kebaikan, toleransi, dan kesabarannya dalam menahan murkanya? Apakah kamu sungguh tidak sadar atau tidak tahu akan fakta bahwa kebaikan Tuhan menuntunmu pada pertobatan, yaitu mengubah batinmu, cara berpikir lamamu, mencari tujuannya dalam hidupmu? So we see very clearly His kindness and His mercy will lead us to repentance. Saudara, kebaikan dan belas kasihannya akan menuntun kita pada pertobatan. Over and over again, we see it is clearly written in Scripture. Diulangi lagi, sudah begitu jelas di firman Tuhan. We are commanded by His law to change our inner self, our old way of thinking, and we must diligently seek His purpose for our life. Kita diperintahkan, kita harus diubah batin kita dan cara kita berpikir yang lama dengan tekun mencari tujuan Tuhan. 1 John chapter 2, verse 3 to 4. 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai 4. And this is how we know daily by experience that we have come to know Him, to understand Him and be more deeply acquainted with Him. If we habitually keep focus on His precepts and obey His commandments and teachings. Whoever says, I've come to know Him, but does not habitually keep focus on His precepts and obey His commandments, His teachings, is a liar, and the truth of the divine word is not in him. Dan beginilah cara kita mengetahui setiap hari melalui pengalaman bahwa kita telah mengenal Dia, memahami Dia, dan dekat dengannya. Jika kita terus memegang, berfokus pada aturannya dan taat akan perintah ajarannya. Barang siapa yang mengatakan aku telah mengenal Dia, tetapi tidak terus memegang, berfokus pada aturannya dan menaati perintahnya, dia adalah pembohong dan kebenaran firman tidak ada di dalam dirinya. So when we proclaim Christ is our shepherd, Ketika kita menyatakan Yesus adalah gembala kita, we must habitually keep focus on His precepts and obey His commands. kita harus senantiasa fokus pada aturannya dan taat kepada perintahnya. We have to obey the biblical laws and all His teachings. Kita harus ikutin hukum dan seluruh ajarannya. And Jesus says, for all those Christians who do not adhere to this law are not His sheep. Dan Yesus berkata, bagi ngakunya cuma Kristen doang, tetapi tidak mentaati semua tadi yang telah terpapar, mereka bukan domba-dombanya, mereka pembohong. Jesus says they are liars and they belong to the devil. Yesus berkata mereka pembohong dan mereka miliknya setan. Next, let us move on to Psalms 91, verse 14 to 16. Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai 16. Because He has set His love on me, therefore I will save Him. I will set Him securely on high, because He knows my name. He confidently trusts and relies on me, knowing I will never abandon him. No, never. Verse 15, He will call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will rescue him and honor him. Verse 16, with long life I will satisfy him and I will let him see my salvation. Karena Dia menetapkan kasih-Nya kepadaku, maka aku akan menyelamatkan dia. Aku akan menempatkannya dengan aman di tempat yang tinggi, karena Dia mengetahui namaku. Dia dengan yakin percaya dan bersandar padaku, mengetahui bahwa aku tidak pernah meninggalkannya. Tidak,
tidak akan pernah. Ia akan berseru kepadaku dan aku akan menjawabnya. Aku akan bersamanya dalam kesulitan. Aku akan menyelamatkannya dan menghargainya. Dengan umur panjang aku akan memuaskan dia dan aku akan memperlihatkan kepadanya keselamatanku. So we know for a fact, Jesus is Emmanuel. Yesus adalah Immanuel. He is God with us. Artinya Tuhan menyertai kita. He is God revealed in us. Tuhan yang dinyatakan kepada kita. And He will never disappoint or abandon those that confidently trust in Dia Him. tidak pernah mengecewakan ataupun meninggalkan orang-orang yang dengan yakin percaya And kepadanya. this is the assurance from God to all of you. Dan inilah kepastian dari Tuhan kepada semua saudara-saudari. He will answer those who are conformed and governed by His biblical laws. Dia akan selalu menjawab doa bagi orang-orang yang selaras dan hidup diatur oleh hukumnya. And He will always be present in your life. Dan dia akan hadiratnya selalu ada bersamamu. Now, we shall conclude with John chapter 8, verse 51. Kita akan tutup dengan satu ayat di Yohanes pasal 8 ayat 51. This is the assurance from Jesus. Ini kepastian dari Yesus sendiri bagi engkau dan aku. I assure you, most solemnly I tell you, if anyone observes my teaching, lives in accordance with my message, and keeps my word, he will by no means ever see and experience death. Aku memastikanmu dengan sungguh-sungguh. Aku berkata kepadamu, barang siapa menuruti ajaranku, hidup sesuai dengan pesanku, menepati firmanku, maka dia tidak akan pernah melihat dan mengalami kematian. Jesus assures us to have this confidence. Yesus memastikannya pada kita. Every Christian that diligently obey his biblical laws, persevering to the end, will be saved. Semua Kristen yang tekun mentaati hukum Alkitabianya dan bertahan sampai akhir akan diselamatkan. So be very encouraged, my friends. Jadi kuatkanlah hatimu saudara-saudariku. God is with you. Tuhan menyertaimu. God is for you. Tuhan ada bagimu. He will bless you abundantly Dia akan memberkatimu berkelimpah. because you are obedient and you are repentant. He will sustain you and deliver you. Sebab engkau taat, engkau bersedia mengikutinya, dia akan menopangmu. He will lead you and guide you like a shepherd onto the narrow path that leads to eternal life. Dia akan menuntunmu dan membimbingmu seperti seorang gembala ke jalan sempit yang menuju kehidupan kekal. Remember the condition. Ingat, semua itu bersyarat. As long as all of us here, we are humble and willing enough to be governed by His word. Selama engkau dan aku bersedia dan merendahkan hati kita, hidup mau diatur oleh firman. As long as we continue to persevere, to stop sinning and stop betraying Jesus. Asalkan kita terus hidup bertekun, berhenti berbuat dosa, dan berhenti mengkhianati Kristus. We will be His sheep and He shall be our shepherd for eternity. Kita akan menjadi dombanya dan dia akan menjadi gembala kita untuk selama-lamanya. Shall we pray? Ayo sama-sama kita berdoa.